السلام عليكم ورحمه الله، اهلا وسهلا بكم مره اخرى. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غيكون لا سويت ديال الفيديو السابق. نتمنى الناس اللي ما شافوهش واللي انتريسي فقط بلي زيكزارسيس ضروري يشوفوا لا لوسون باش يفهموها مزيان. غادي تحتاجوها ميم سي تكونوا دزتوا لا لوسون غادي تحتاجوها في لي كونترول. اذا نتمنى انكم تشوفوا لا لوسون مزيان وما فهمتوش شي حاجه ولا هكا ما عليكم تخليوا لي في لي كومونتير الحاجه اللي ما فهمتوهاش، نحاول اني نفسرها لكم في دوطخ فيديو. داكوغ، اذا كيف ما وعدتكم في الفيديو السابق غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون دو كيلكو زيكزارسيس ماشي كاملين دو لا باج 217. داكوغ، هنا يعني جي شوازي لي زيكزارسيس اللي ممكن اللي يعني غالبا غيتحطوا منهم دي كيسيون في لي كونترول لان هذوك هما لي بلوز يوتيليزابل. D'accord. Et donc on commence à la barakatillah. On a dit dans la vidéo précédente que les niveaux de langue, il y a 3 niveaux de langue. Il y a le niveau familier, il y a aussi le niveau courant et le niveau soutenu. On a dit le niveau courant, le niveau le plus utilisable. Le niveau familier, le niveau avec nos amis ou les personnes qui sont proches à nous, ou le niveau soutenu, avec des personnes qu'on ne connaît pas bien, ou là, à l'écrit. D'accord? On commence par la correction de l'exercice 1. D'accord? On commence, voilà. Voilà. L'exercice 1. Classe, c'est synonyme de fort en 3 colonnes. Ce sont des synonymes de mots forts. Oui. D'accord. Langage courant, familier, soutenu. هنا ما عليكم غير انكم تديسينيو ان طابلو، ديروا مثلا لونغاج كورون، فاميليي، سوتوني، يعني يكون فيه 3 كولون وكل وحده غادي نديروها في البلاصه ديالها. اذا باش نسهلوا علينا الاموريه هنا اون دوا يوتيليزي لو ديكسيونير. انا نخليكم ان اكزومبل يعني في الريشيرش في جوجل راه سي تري فاسيل. مثلا درت كوستو غنلقى دو بوين فاميلي، بعدا كنلقى وحدها بعدا لي مو كي سون فاميلي راه كنلقى وحدهم فاميلي، يعني هاد لونغاج كنستعملوه او نيفو فاميلي. داكوغ، وعاد كنلقاو ليكسبليكاسيون ديالو سيتادير كيلكان كي فور، يعني هو لو سينونيم دو مو فور. داكوغ، اذا كوستو سي ان مو كون يوتيليز او نيفو فاميلي. D'accord. Puissant, c'est un niveau courant. Alors, j'explique comme هنايا familier F, courant C, soutenu S. D'accord. ثم حاولوا انكم تراسيو لو طابلو وديروا فيه لي ريبونس. Vigoureux, c'est un niveau soutenu. Baraqué, familier. D'accord. Balèze, هادو كاملين يعني الشرح ديالهم كيعنيو فوق. Balèze aussi c'est un niveau familier. Robuste, c'est niveau courant ممكن نستعملوها حتى في soutenu. Herculienne, alors c'est niveau soutenu. Et musclé, c'est niveau courant. D'accord. Alors, on passe à l'exercice 2. في l'exercice 2 حاولت اني نتراسي لكم لو طابلو في لو كايي باش يجيكم سهل. Alors, associer les mots du langage familier aux mots du langage courant qui correspond. هنا عندنا دي مو مخلطين، عندنا دي مو في langage familier والسينونيم ديالهم يعني في langage courant. D'accord. Alors, agréable c'est un mot qui في langage courant. في langage familier ديالو هو chouette. On dit agréable, chouette. D'accord. Alors هنا vous allez trouver les réponses. Alors comme vous voyez, j'ai essayé de tracer un tableau اللي فيه langage familier, langage courant بهاد لي مون اللي عندنا هنا في l'exercice 2. D'accord. Alors agréable c'est un mot qui est utilisé en langage courant. Le synonyme ديالها هي chouette اللي غنلقاوها هنايا. D'accord. Ici on a la peur. Synonyme ديالها c'est la truie. Alors mon frère, langage courant, langage familier on dit mon frangin. D'accord. Un livre, langage courant on dit un bouquin, langage familier. Un homme, langage courant on dit un type, aussi langage familier. Un chien, langage courant, un cabot, langage familier. D'accord. Du désordre, du bazar. Dormir, roupiller. Paumer, perdre. D'accord. Alors voici la correction de l'exercice 2. نتمنى انها تكون واضحه. يعني انا قلت لكم يعني منين تجيكم ديفيكولتي هنا ما عليكم غير تستعملوا ديكسيونير، وكنتمنى هاد لي مو هادو تاخذوهم عندكم يعني ترسموهم في ان طابلو وتحفظوهم. يعني اغريابل سي ان لونغاج كورون اللي كتعني شويت. لا بور سي لا تروي. مون فرير سي مون فرانجين. ان ليفر ان بوكان. Un homme, un type. Un chien, un cabot. Du désordre, du bazar.
dormir, roupiller, paumer, perdre. Alors voilà, voici la correction. Maintenant, je vais passer pour faire la correction de l'exercice 3. D'accord? Alors l'exercice 3, qu'est-ce que nous demande? Retrouve les synonymes et classe-les en 2 colonnes. Langage courant, langage soutenu. هنا كذلك غنقلبوا على synonyme de chaque mot. في langage courant, في langage soutenu. نبداو باميتي. Synonyme, c'est une profession. Habiter. هذا بعدا amitié, langage courant. Une profession, langage soutenu. Habiter, langage courant. Demeurer, langage soutenu. Une lettre, langage courant. Une missive, langage soutenu. D'accord? Alors, sauter, langage soutenu. Se dépêcher, langage courant. D'accord? Se disputer, langage courant. Se quereller, langage soutenu. D'accord? Aimable, langage courant. Avenant, langage soutenu. D'accord? Alors ici, si bilingue, langage soutenu. C'est obscur, son synonyme, langage courant. D'accord? Alors il nous reste quoi? Prudent, langage courant. Alors, circonspect, langage soutenu. D'accord? Et voilà. Alors, vous allez trouver la correction dans ce tableau. Alors, vous devez tracer tableau en 2 colonnes. Langage courant, langage soutenu. Alors, amitié, une profession. Habiter, demeurer. Une lettre, une missive. Se dépêcher, se hâter. Se disputer, se quereller. Aimable, avenant. Obscur, si bilingue. Prudent, circonspect. D'accord? Alors voilà, voici la correction de l'exercice 3. Voilà. Alors je vais passer directement pour faire avec vous l'exercice. Alors on passe à l'exercice 4. Retrouve les synonymes et classe-les en 3 colonnes. Langage familier, courant, soutenu. D'accord? إذا هنا عندنا يعني 3 les mots اللي عندهم 3 synonymes. واحد في langage courant, l'autre familier ou l'autre soutenu. D'accord? Alors on commence. Une bagnole. Bagnole كتعني la voiture, c'est langage familier. La voiture, c'est langage courant. Une automobile, c'est langage soutenu. إذا أنا حاولت أني ندير لكم هنا un tableau. Voilà. اللي غتلقاو فيه la correction. Voilà. Alors, on a dit أنا جي écrit langage courant هو الأول. علاش؟ لأنه هو le plus utilisable. Langage familier ou langage soutenu درتهم après. D'accord? Alors, une voiture, une bagnole, une automobile. Faire attention, faire gaffe. يعني familier كنقولوا faire gaffe. Prendre garde, langage soutenu. Le bruit, c'est langage familier. Le boucan, c'est langage désolé, le bruit, c'est langage courant. Le boucan, langage familier. Le vacarme, soutenu. D'accord? Alors, amusant, langage courant. Rigolant, familier. Comique, soutenu. Une gifle, d'accord, langage courant. Une baffe, familier. Un soufflet, soutenu. Manger, c'est un verbe qu'on utilise dans le langage courant. Bouffer, langage familier. Se sustenter, langage soutenu. D'accord? Fatigué, langage courant. Crever, familier. Exténuer, langage soutenu. D'accord? Donc, comme vous voyez, voici la correction de l'exercice 4. إذا غنحاول أني نكتفي معكم بهذا القدر. مقديش صراحة كما سمعتوا في لا فيديو يعني كان صداع ديال الوليدات. بغيتوا دوطخ اكزرسيس ما عليكم غير تخليوهم لي في لي كومونتير. إذا نخليكم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله الرحمن الرحيم. أو ريفوار.